السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الجذر المشترك العلمي، إن شاء الله هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق. Donc c'est la deuxième partie du chapitre la projection sur le plan. Dans cette partie, on va voir les propriétés des projections. La première propriété, c'est la conservation du coefficient de la collinéarité de deux vecteurs. Donc la conservation اللي كتعني انحفاظ، يعني واحد الحاجه اللي ما كتغيرش. Le coefficient c'est المعنى ديالها بالعربيه المعامل. De collinéarité يعني تعني الاستقاميه تاع واحد جوج المتجهات. الوغ سوا باش نفهموا مزيان يعني غناخذوا مثال ديريكتومون واحد ليكزامبل un simple exemple pour mieux comprendre. Soit D et delta, deux droites séquentes dans le plan, et A, B, C, D, ce sont des points du plan tels que AB égale A2 DC. Donc le vecteur AB égale A2 fois le vecteur DC. Donc ils sont deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire que ces droites ou ces directions, ils ont la même direction. Donc d'abord on va commencer par dessiner ou construire les projetés de A, de B et de D et de C sur la droite D et parallèlement avec delta. Donc on va obtenir ça. Donc on va faire le projeté de A sur D parallèlement à delta. يعني خصنا نلقاو بتوازي مع دلتا. نلقاو هذه النقطة. Donc c'est A prime. Donc c'est A prime. هنايا نعمل la projetée de D sur la droite D et parallèlement avec delta. Donc c'est D prime. Et la projetée de B et de C, c'est C prime et D prime et B prime. Donc on va constater que هنايا كيف ما تيبان لكم انا ناخذ كاع القياس يعني بالانش، عندي هنا في المسطره الانش. دونك عندي هنا ا بي يعني لا ديستونس ولا لا نورم ديال ا بي عندي هي 6 et la norme ديال دي سي سي 3. دونك داكشي علاش درنا ا بي سي 2 فوا لو فيكتور دي سي. دونك هنا غادي نلقى نفس الشيء. هنا لقيت بان ا بريم بي بريم سي 5 عندي 5 وواحد الشرطه و دي سي عندي 2.5 شرطه، يعني نفس يعني داك يعني الكويفيسيون يعني حتى غنلقى حتى ا بريم بي بريم. دونك حتى ا بريم بي بريم لي بروجتي حتى هما يعني ا بريم بي بريم هي البروجتي ديال ا بي سور دي باراليلمون ا دلتا، حتى هي كتساوي 2 فوا دي بريم سي بريم. وهذه هي العلاقه ديال هنا كنلاحظوا بان داك لو كويفيسيون هنا هو لو كويفيسيون دو collinéarité reste inchangeable. Donc il y a une conversation de coefficient de la collinéarité. Généralement on peut dire que si A B égale un nombre K fois DC et K appartient généralement à R, et A', le projeté de A, et B' c'est le projeté de B, et D' le projeté de D et C' le projeté de C par une projection quelconque. Donc le coefficient de collinéarité reste inchangeable. Donc il y a une
une conservation de coefficient de collinéarité. Deuxième cas, si les points A et B et C sont alignés, يعني نقاط مستقيمية et AB égale 1 tiers AC. يعني أن les vecteurs AB et AC ils sont également collinéaires et en plus les points A et B et C ils sont alignés يعني نقاط مستقيمية. De même on va faire les projetés. Donc on va faire le projeté de A sur D parallèlement à delta. Donc à la fois la A' et le projeté de B sur D parallèlement à delta. Et le projeté de C parallèlement en parallèle avec delta. C'. Donc on constate que également A', B' هي غنتلقاها وكتساوي 1/3 AC. مي عندكم يعني يتخلط لكم بعض الاشياء ان لا نورم تاع A B يعني عندنا la projection conserve le coefficient de collinéarité, mais la norme ديال AB مع la norme ديال A' B' راه ما تيبقاش نفسه، ما تيبقاش نفس لا نورم. عندكم تخلط لكم هاد المسألة، يعني هاد لا نورم اللي كاينه هنا، هاد المسافة راه ماشي هي هادي، وهاد المسافة راه ماشي هي هادي، راه كنظن باين في الشكل. مي غير العلاقة ما بين داك لو كويفيسيون ما بين اللي كان ما بين A B ما بين A C تيبقى نفسه ما بين A' B' et A' C'. là. Ça y est, on peut يمكن نسمي هاد on peut appeler ce coefficient également le coefficient d'alignement لحقاش عندي النقاط مستقيمية. نقدر نسميه coefficient de collinéarité ou d'alignement. من هذه الحالة ممكن نبينوها أيضا بمبرهنات ثاليس كتعرفوها يعني من السنة الماضية. Donc on va faire un petit rappel de théorème de Thalès direct. Soit AM et B 3 points alignés, A ou M ou B 3 points alignés et AC, la droite AC et la droite BC 150 en C. La droite AC et la droite BC 150 en C. Et N ou N, le projeté de M sur AC parallèlement à BC. يعني N هي المسقط نتاع الإسقاط ديال M على AC ولكن بالتوازي مع BC. دونك يعني هذا الشيء كيعني بأن لا droite MN est parallèle avec BC غادي يكونوا متوازيين et AM هذه المسافة AM sur AB كتساوي AM sur AC وكتساوي حتى MN sur BC وكيساوي واحد العدد ضروري يكون عدد موجب لأننا هنا خدامين في مسافات. Donc on peut dire que بما أن AM إلى AB كتساوي واحد العدد K donc يمكن نقول بأن AM كتساوي K fois AB وانطلاقا من المسافات يمكن يمشي حتى للمتجهات. دونك يمكن نقول حتى لو فيكتور AM كيساوي هذاك لو كوفيسيون ولا هذاك المعامل K fois le vecteur AB et on appelle K le coefficient d'alignement. De l'alignement ou d'alignement. Donc كنتمنى نكون يعني تفكرتوا شويه للتيوريم دو Thalès. Et il y a la réciproque aussi, la réciproque de théorème اللي شفناها ديجا حتى هي في العام الماضي. La réciproque يعني المبرهنة العكسية ديال مبرهنة Thalès. هي المبرهنة العكسية
دونك مثلا عكسي يعني خصني نبدا من الاخر، يعني الا تحققت الشروط اللي كاينه هنا في الاخير يمكن لي نقول بان باش بدينا في الاول بان ان هي لو بروجيتي دو ان، وبان هاد لي 3 سون الينيي وما تنساوش لوردر يكونوا في نفس لوردر. دونك يمكن لي باش نبين بان ان، يعني يمكن لي بان نبين بان كاين واحد الحفاظ بيناتهم ديال لو كوفيسيون d'alignement ou le coefficient de collinéarité. دو ميم يمكن لي نبدا من هذا الشرط من الاول، يعني سي نبدا منه من التحت، يعني من التحت نبدا. الا كان ام كيساوي واحد لو نومبر ك فوا ا بي ان اوسي كيساوي واحد لو نومبر ك في ا سي، يعني بان ام سور ا بي كيساوي ك كيساوي ايغالمون ام سور ا سي. الا تحقق لي هذا الشرط سواء ممكن نخدم في المسافات او في المتجهات ماشي مشكل. الا تحقق لي هذا الشرط و ايغالمون عاوتاني الا كان هذوك لي بوين A, M, B sont dans le même ordre في نفس الترتيب avec les points A, N et C، يمكن لي نعبر على هادو بهذا يمكن لي نعبر عليهم بطريقه اخرى. يعني ممكن غير نقول بان M كتنتمي لا droite ولا لو سيغمون A B et N كتنتمي لو سيغمون A C. Donc on peut déduire que MN est parallèle avec BC et également N est le projeté de N sur AC parallèlement à BC. يعني ممكن مثلا في التمارين تيقولوا لنا نبينوا في السؤال تيجي بحال هكا نبين بان واحد النقطه N هي لو بروجيتي دو N، ممكن انا نستعمل هذا لا ريسيبروك دو تيوريم دو تاليس باش نبينها، او العكس الا بغيت انا نبين مثلا بان لي بروجيتي مع لي بوين دو ديبار مع لي بوين داريفي يعني كاين لو ميم كوفيسيون دالينيمون، ممكن نستعمل تيوريم دو تاليس ديريكت. دونك هادو جوج ديال لي بروبريتي اللي شفنا في الاول اللي شفناهم دابا، مازال لنا وحده ان شاء الله. Alors, la dernière propriété, c'est la conservation du milieu. Soit D et delta de droite séquente dans le plan, A, B et I, des points du plan tels que I, le milieu de segment AB. Donc, on va dessiner les projetés de A, de I et de B sur D et parallèlement avec delta. Toujours parallèlement avec delta. Ici, on va trouver A'. C'est I' et B'. Alors, on va constater que I' également, oui, I' également est le milieu de A', B'. Alors, I' est le milieu de segment A', B'. Donc, on dit que la projection conserve parallèlement à une droite conserve le milieu. وبهذا كنكون وصلنا للنهايه ديال الدرس. هادو هما لي بروبريتي اللي كاينين ديال لا بروجيكسيون. دونك كاين عندنا حتى الاسقاط في المعلم
مي يعني نفس تقريبا نفس البرانسيب، يعني أن المسافة ما بين النقاط يعني ممكن تقريبا نفس البرانسيب. كنتمنى ان شاء الله ان التمرين يكون هذا الدرس، سمحوا لي الدرس يعني يكون شويه مفهوم ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله لي زيكزارسيس d'application, ندير واحد l'exercice d'application et après une série des exercices sur la projection sur le plan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تشجعونا بالضغط على زر الاعجاب إلا عجبكم الفيديو، وديروا لنا واحد اللايك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل. السلام عليكم ورحمة الله.